Ago, Togo violet, Toji mi sonia, Giorgio Aroda. Ago, Jume violet, Toji mi sonia, Giorgio Aroda. Pyramide FM, O Vivina. Ago, le Pyramide FM. Jordan Gaou, Bleu, Marius Ator. Bam! Ago, Fogamo sur le Pyramide FM. Du comme n'y a juste ce. Bien d'accord de Vodo, Darimia Bol, Ebe Ye, Joda. Joda. Abu Joda, ce soit en temps le. À peu de couple vers vous, tri, bantois. Abu Joda, ce soit Marius Ator. Bang, bang. Trop pour le moment. Ago, bang le bois. Bang, bang le bois. C'est clair. Quand même, c'est ça, ça veut dire quoi, mais bang, bang, bang. Yes. Que, mon blombe, Jura Sosé Nyagba. Là-bas, un cas, quoi, ah, et triam. Qu'est-ce que blonde? Oh, non. Tu l'as sous-suivi. Nous l'avons pris. Le quoi. Le poutri. Bon, le pack peut blavo, tri bam. Qu'est-ce que tu l'as sous-suivi? Tu l'as sous-suivi. Le monio, quand on a son bouvet d'anneau, quoi. Deux problèmes. Nyaouya. I'm not telling you, tu l'as sous-suivi à Nagoya. Quoi, go, Gaja, go, tu l'as brûlé. Nyao. Oh, mon père, première précision. Mia doedo. Que tu dis non, que mi fono, mi kanji be mi fon nuit. Weekend là soit mi wonchi doro de yalo. D'accord? Mi on mi gérer. Wa, va yvo. Que mi ga pa encore. Dobu buyo le koshida yeye ya que gomme jengba. Dobu buyo le mi ya gerem. Ya bio nu so kata to be ne pere mi anchi. Ne mi ayi nkolo de sia de me. Amen. Fo didi na me toya, ya de yada. Parce que me nya me plomi ya fire ko. Bere Voyez non viwa anyamo note kwa ya. Oh. Au Renela. La kikwe. La kikwe. Mon chamon la kito mon maji. Bohu na kweperenti. Ve potolon koyima. To dudu lema. Anu me gbanu nyonyo no vi o va no dome veno. To dudu lema. Ça. Yayema na Anikon au bout de Kavba Kouva Dumia Bomonha. Le Doumema. Oh, même ton hand. Soukou, tu le miadea. Le Doumema. Negba wonuna mode, won't you have away? Yema. De Domahi. Le Sophie de Vaille. Oh, Maraso Vaille. Coco, Ved Darafide. Et pour Nene Machobo, Joy. Le duyema ma tankan de jiu nous kudo do ma gava non antibe nous ke mu grand-mère yema isi anu be fetuli na we kwa hogbegodo wa game le hockey kamba ke bang bang de ke aba tasire okui aw le dui dari il veut que c'est ma nyokpo allo ça ya yema combien no ju le mien no bo mia jiramdo amoyo chan au titre la mbuwe nous khom patapato begbe am san le yosia demain là vous serez faible vous serez réduit à zéro à néant a nyebana ma unu sokatato akwa masia medi so asido tom na gamswa agbameno rabak bang bam abale ya go gamsu le fiane moto Jordan Gaou Marius Ator que Milan mangowe ma ngonyima Milan no modam do pe ya ibn ko to boga 26 la skuru yo vama dibe ma do fa fojina ya mo majitori segbe mojitori ya mye segbe mojitori ma do fa fojino banka nya be o tro mo aki ajojo o jo to kona kona o mo hia déviation wa bien o shi un la fido wa fi o mo shi wo wa mo hono dogola po mo wa ku shi wo wa gboji ça fa ko domi la fojina nya no pouvoir ugan yo vo blonabo o do degbe yo vo o do degbe blonbe il ne peut jamais avoir développement sans destruction OK blen on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs bon de que mi bon la nyama to mi agbe oh ko nya wulu mo ma o ma do mi atogbo gawa do mi atogbo mo ya o mo na omelette be yo aso petit déjeuner kuto awo e pa gbeli de dan di kan de po na ja zanzi anto ha dami dan mi me ton oh nga to asian so nga
mi mene to ha gare mo. O mene. E ko ya. Mi menya na va te godo imam glono ni so. Be ya photo gali mbenka e fo na tora gali. Ashi. E ko ya. Na ha one. Ma ani se vandi ari. Buto ko ya. Non, d'accord. To di noto. Mi photo buto ko gali quoi. Dans la bonne charo bleu. Vomidio. Qui a le micro? Qui a le micro? Nyambo Botoko la photo gali. Non, quoi dire? La vraie information dans la bonne humeur, symphonie, le correcteur. Nouvelle opinion, liberté. Que nous yola no megba. Yi komi abase. Ago. Bien sûr, du coup, je vais recouvrir tout la page du barré. Il y a quoi au demi? Na va do garder mais il y a dans mon en bas. Voir me jachi de jigban even quoi to symphonie. Symphonie. Oh. Que parfois non hard ngom na no vi okuna se gom ko. Amo hora se be we mak play kochu mak play pake mak play sojo boy nyinya na mi sojo boy ko mi jave de mun nya no osa e ko ya o mi ja play sojo boy fiaka o be kanta le mu be kenji o pro no play sojo boy le normal e ko ya sojo la abionya mama ha ko pro meva ko mi afu mu le nya no mo sojo la ko be yo e o kele me va le fia o le da jira mi si gado mo to na wa ba le o nto ele me ya asechu e mo problem. D'accord. Quand on va dire mon Dieu la première ba couponio. Symphonie. Abanade. Ya ide suku de debenya ogbo. Suku de debenya. Suku de debenya. Gabajo. Abade. Le Togo fifia. Il dit be anya soy mona. Somme le Togo suku be nyao shi tutua. Enyi question garde na ififia. Somme kai le Togo be suku de debenya shi. Somme quel shi. L'avenir de l'éducation en question. Nyalanti. Nyalanti. Aba minya. Agbia de vieux boumon. Hein? Nga. Aba suku. On batte suku ayimu. Boumon. D'accord. Le suku va pas dire. Oh, mon boubou soubon suku vieux chifia pa. La déperdition scolaire s'accentue. Ba me soubon le suku bo. Suku bo nyava nko yimto. Quand il va compter, il va na fi allo symphonie va compter, il va na fi ali. Aba akpe wieton alors fa un bla adenvo enyi. Wawe gbe suku le pa akpe ve ku bla ve ki me vai. Akpe wieton 13000. 13000. Alors fa un bla adenvo enyi 68. Yema. 13468. 13000. Agbetom agbelan. Suku de to ma suku de vio. Suku bi. Akpe wieton. Ya. Alors fa ne bla denvo nyi. Amaka we ko to suku avia. On gbe suku po ime mi de me gbe ya. No bo we gbe suku. Ne pa o do me a. Nyon wi o sugbon. Voa. Manyi bo sugbon jrojro, o me shite ko gbo. Odun kaka tro lo tui. Ego mo yin ba mo o no te suku ngba yi suku ayi nko wa. O po nyonu le o mo. Ye nyonu yo le o mo a. Gbogbo re wa. Awo lo tui na wa ya o gbe suku a. Ne me gbon be o sugbon wa manyi be nyon vio a. No so ku nso daria o we lo apa sugbon ro. Wa le fufofo me a. O sugbon vide. Ye ko gbon mo le ba am gbogbo yo gbe suku a na pa wo me a o mo wo nyon de vo won su de vo wa o tro pa wa do me a ame yiwe ye ko ya mo lo na yo gbe suku a ahlan wa ya le o mo pe a 1244 filles contaminées par le virus de la grossesse précoce. Que ya asa afufofo aba dolala hola magbo na abara magbo que afubao akpe de ka alofave blan von ya yenyi nyonvi yoe afufofo na bo wawo ya suku agblodo do afufofo la vo mema
me do gaye me la do afia fofu ta o yona e fugbe me be grossesse précoce afofu afia ba do ga me yi tonton hiano wa o ba miave vi nyon vi o le gapopo ya me fifia yo me gba ten suku ayi gbo vezu fou godwe ta o le 1244 filles que donti keli kude dovori yaunchi. Quelle solution pour éradiquer le fléau? Ba suku gbegbe nto be nya manyi fofofo de do suku gbegbe be nya ne mi so ya de ndodo kamia te kponi na me gbogbo ma no suku gbempo si afo ya de vo suku la chamfia apado wa de le gba halo saji fe machulu afi ma jojolo ekpo ya non de que bien no we mia ba nyekure projet bon ban mondial maka pe na monji on a projet ban mondial alo maka bon OTR ban mondial république présidence de la république fika ministère de la sécurité les bonnes volontés les bonnes volontés ben nyeku Jordan Pleu Marius Ato mia no suku oto vivia anon pour de vieux alors le quoi no gbo asigbele ke gbele kwa symphonie konyamava. Nouvelle opinion. Et abode. Ye joyi nous tome. Ye nous to subom dans plusieurs préfectures. Nouvelle opinion. Apa ye de bologio momto. Ye di sa ipom ha. Nka kunka avec pom. Aba nous to subom ya nuit de kape ya ipo. Le nous to subom ya. De kai ipo le nous to katam. Na yi fi anu yi po fi e gave trop pone ne fi ne yi fi e trop pone fi ne yi fi e trop pone fi ne yi fi e trop pone fi de agama ba gbe kema nyanka po mo le a o de kama ka je yi makule ro wa e be unito wini chu unito ko popon to mo mito ya di ko le unito gba to doji wa non le me les cadres unis remobilisent les militants bon, unir va bonuglan. Bon, dans plusieurs préfectures. Le nous to mama gang. Ne préfecture quoi que ma même. Grand homme ko yadari. Nous mama gang. Il fi malo ni mo glombe ye olo. Donc ko glombe fi abe. Dans plusieurs préfectures. Le nous to gang me fifia. Les cadres unis remobilisent les militants. Unir va agbonuglan vovovo. O le do. Wa ba kpanjojo, wa ba gbashivio o le do do miano nous on, miano cleva zande mi yayomi. Bon. Remobilise. Mangolema. Fika opposition elle. Uni ongolo la. Uni ko ongolo. Même quoi tu n'as uni ko ongolo. On n'a pas dit les cadres unis de l'opposition, les cadres unis ko unir ko ongolo. Nouvelle opinion Emma. C'est Dari. Le correcteur nous tombe. Gaya avec quoi? Le correcteur y'a quoi fier y'a me dire Dieu. Le cas. Jeshi ne chikopo ya. Ne chikopo. Ne chikopo musu bovio, ne chikopo ka. De Babuja. Bon. Akato hando lolo. Akwe akemono de selemeda. Kaye. Ye. Akato vie pour neti kopo. Ouais. On ka jo fima. Le correcteur ba dit ça yi. Ngaya. Mailo. Ala ya no ka ulo no duka ja ba no émission ma. Alon ka du. Le correcteur. Nama le toji no lo. Toji no. Le toji no to fa nya ko me ko. Sino anya Botoko dwe. Vuvu do mfuna nyamoji. Mi abese gbe moi. Poussière. Me tu vitro wa. Me tu quelqu'un kaka. Sino amani le correcteur bedandi. Gros bragbalia. Galma gbema. Cho oba akato to mo msemwa. Cho galma gbema na me won ma onu yo ya. No ma numéro ka je yo gbele. Gal. Won to ya la TV est-ce que après quoi tu as ka do numéro ma.
Bon, et d'abord, il y a un galbe numéro ya. Ah, ni m'blon wala. Non, le rien gbe ala tik poede. Ah, sinon, bon, galbe nan majwa. Ono yoy. Anu yo sojo. Me buno yoy Bunu yo sojo. Mu yo soja o. Oh, abo sojo me tele pe gros bras akato vie pe toju. Le que ha, obo kajo. Non, sera. Spoliation de parcelles. Agression et torture. Aba akhwani gban la monsi a passe ce temps. Wa agression. Wa funa kumi. Wa do fo sumi. Nka. Wa fo pojio. Et torture. Ya o mo gbo matugo ha. Torture. Mais ma gbo mo no bona wa be gros bras yo no na akato vie pe ya. O mo so galvo nyama de tamoa. Nyakema. Les gros bras sèment la terreur. Yo. Eba. Bakana on sama fi ma. Eba. Mi yo gal non lo. Oh, nga police station de comme la carte vieux père. Oh. Nyama moi je viens encore à Tameri de le. La nani. Hein? Ala nga. La nani. Karo mo mana. Wa mo kon me ma. Mo tu no bunya mo jita ma o. Oh, mo nya le fond appel. Voilà nous le la nyabo li ku. Nti mo gbogbo no ba ne joko ne yo sojo. Via no ya vie pe akato vie pe toro mo te va le pe gros bras mo ju. Qu'on ne d'après la gale. Spoliation de parcelles, agression et torture. Les gros bras sèment la terreur à Akato vie pe na tu comprends. Voilà on a correcteur to imprimerie toi Oh, faut te virer via. Avec moi, akako vieux peu. Oh, akato. Akato. Doa, comme moi, je me trouve d'un coup, où on l'a mis là, akato vieux peu. Akato. Ya yema. Le correcteur, beto nyaouma. Ta liberté. Ya. Liberté hani. Et achite gbea. Abo lam. Olé malvika. Olam. Voa. Machite zirka kwa. Yua me obenko. Kele yuva yi nwa egbon mu le. Nyama ka wole a. Kan ka do nyama. Oh, awa. Ma tu no bonari. Tu ganto lo ni. Do ma hian sidin ko na nyi mo nyo nti mo bia. Kwa ko do bia bona bon. Nyama ka wole a. Kwa tu ganto kwa. Am gbogbo yo le la ni be. Oh, atenya jiro de. Ma gbogbo liberté bo lam. Quelle liberté bo di? O le dunya gboloha. Dunya gboloha yiwe mal mon kajiku wa o le abamu for example ni ku mi dunya gboloha que va po bo dunya gboloha yi manya mo tovu na iko va lamunyu voilà ça dit que ni mate o mo ba so exemple nyu be dunya ha you le fika oni opposant toi allo ni jududu ato. Bon, ma na pa bo atenya fika so ha. Même maman ko lo ju akwa. Bon, kwa kali ju opposant atel. Akaji opposant atel jagbo. Akaji. No, me toro on dey. Nga abesham le second lo ngba gbo mo lo. Nyawa. Oh. Nga abe ya gbo. Bon, nyama bi o so na kali jale kwa ba en ko nya ju. Oh. Ni ma gbegbe mo re. Bon, en tout cas, liberté, arrestation d'adversaires politiques en pleine période de l'EPU. Oh, comment quoi? Maintenant, on va les opposants, oui, les Américains. Candia. Bon, on va dire que la politique de gouvernement. Bon, on va dire. Non, non, mais du arrêt. Troll, du arrêt, yé, malayé, akakamu. On peut du arrêt, du arrêt, lo. Obo le dunya ha va nya adversaire na dunya ha la dunya ha lo nya adversaire arrestation ma gbo dunya ha ma va leo arrestation am wa te va la mo adversaire ma te po fan o li ko agbon bon obo o li donc dunya ha le lifia que no vire onde le dunya ha de toro quoi o le victoire ma le va pa dio opposant oui en pleine période de l'EPU oba gapopo ime Mariha. Togo yi droit de l'homme nyoma. EPU en termes de définition. Examen périodique. Yema examen périodique universel. Oba dodo kwa ma Togo ina. Le gapopo ya montoka veyi kaka gbagbo ya voir.
o gba o ne pe va me le me. Ka liberté be nu ma joa ya ikpo be totro sesen ale gbegbe na kplola we ma la difficile métamorphose d'un régime autoritaire. Abade. Je me kan jibe me yo le me ma wa. O totro jin tutu wa tro so wa tro do kyo blibo. Totro bo. Ba me kan jibe wa tantro. Totro bo. Oh nyawa. Quand le PNP dénonce le harcèlement soutenu d'État contre le parti et ses militants. Oh, PNP, oh balia. Yung ba macho minti ko song balia. Oh lié. Ka PNP. Wawe abobo dom fifia. Ba o gba dozo ko afoji na yoro. Nta sese zoma o gba de ko afoji na yo. Yenchi anga pour harcèlement soutenu d'État contre le parti et ses militants. Écoute gloma. Écoute ma. Me va. Oh, me kai ba ma o ku. Nya ba den ku me po. Me kai la tele o. Banka o ba om de. La difficile métamorphose d'un régime autoritaire. Oh na me ale difficile ma so métamorphose o kwa entia. D'un régime autoritaire. Régime ni ma se fait. Yo to jina la no to ba akpaji vo ma kere. Ya den ku don mo mi ava. Na ma gbon na mi ko ba edi a. Na mi ba mi a anon la me seme a. Le bro ki ta o la kere mi anji. Ba mi on to mi a o vide. Mi a no agbenyu. Ana yema ndagba ma ba ana agbenyu. Ano agbenyu. Afo yo ba no de na no la me seme o hadi. Ban ne va glovola afia magic oto ugbo magic nyamo bro magic parce que nous y docteur na mereke matan we amgbalo matan we awa amgbalo matan we ta ayi ogbo wa check yo po vo ma de hamusu nusu yi na konji nyonu yi na konji devi yi na konji amagango yi na konji juploto yi na konji judonolo yi na konji agledato yi na konji atopo de lo yi na konji journalist yi na konji bo amashame kle pona dokita Kakadi du plata yina. Pellegrin. Bon. Aba Chicago. Chicago so nya de ve gba. Be dengle so nya chika ka wa. Ma gble no hakpo. Ble masa. Ba me pom tata ame me ve. Nyon kokor ka. Ple de kakpui de. De kakpui a do polo reye. Ya akpo penti ye de kakpui. Enyo. Comment? De kakpui. Wa me klo nyon koko. Ba ma je tubuye yo. Ame ya o vide. Quoi? Me kpo me ve wa je dom tongbe. Que me kpo khode on lo khwaji be salle d'accouchement. Congé. Vidi ma. Que lo va sem ka ka me ashika ve soro. Kwa de kajia akanumba dokita me degbelu degbena ka yo konyi kondi aka nyonwa dokite do abe bonjour dokita ka yo hanya te po dokita me degbe kwa ayiji do na degbe amania wa adi yema kwa ba sronye va fia esronye eva ka na mbama wo lien no na ba vijigbe ma nyon la na vijigbe ka esronye va konji de miagbo bon kenya mo je yo mo fifi ya me va dokita ma na anya ko be me jibe ma nya be na de nous souviez allo nyon vie ka ba ils sont ba vijigbe miagbo ka via o diade nous suelo allo nyon we enya ba Pachavi Junior jihare be na bo priskika prisika ogbaji nyon wi enya ba jihare ne tongbe alo va nous suya de kaje ya miato ya miafo yare ebe dokita nene sonye va fie
Be ma va kpora be nu suvi be dilo alo nyɔnuvi ma. Que shika be ya se ngbɔne dɔkita nyɔnua ra koa. Vi hela. Lɔlɔ ŋkɔ yi le wo dzi ma. Vi hela. Abe hey. Oh. Esrɔ̃ me kpɔ dzivia ŋutɔ xa teti o ɖe. Me kpɔ dzi kekeŋ. Elle n'a pas encore fini d'accoucher. Ah bon, gbatidji o. Nyɔnua kpɔtɔ via jinda. Egadzi, kpɔtɔ gadzi. Edzi vi. Do an mi ve gblɔ fi ya. Tout le corps du bébé est sorti mais abade. Enya te fe. Asrɔ̃ via dzi. Devia ŋutɔ ki to kekeŋ vɔ kekeŋ. Evɔ ekpɔtɔ. Ekpɔtɔ. Enyam ke ekpɔtɔ. Non be vi to kekeŋ ke ekpɔtɔ na. Selon toi. Ahonka. Alo ameno. Alo ameno alo. Nyemenya nka gblɔ dɔkita le fi ya ne fonye ya. Dɔkita si te be wo dzi evia edope. Voa yeve ŋutsi ŋu ye la do dzesi be ŋusue lo alo nyɔnue lo iko kpɔtɔ. Me kpɔtɔ. Il reste le sexe. Oh, tso dɔkita mamenya dɔ. Ahonka ameno ayo ko. Ameno la ko afi anya ma afi nusuvi alo vinyonuvia. Alo devia renka to. Et mon quadrou. Ça sort petit à petit. Oh! Et dans quelques instants, tout sera dehors. Oh! Et on saura. Mais tu sais quand même mon pomme. Papa Priska. Maman Priska Divier. Maman Priska Divier. Nous qui avons dit. Nous avons pas dit nous vite. Il y a droit à Yagbe. Oh, Papa Priska. Mouye nana vio. Mawe nana vi. Orio honemi. Ya. Opera. Abo ya nyanu oji tete dokita abo ni o. E mo popo pipi ka fi oji me ya. Ya. Oh. Donc me nya koka ji mo. Shika be picture vi va gba. Ma. OK. Bon. Miado mo mo sia mi ba dom cha. Mende hansan la liberté ba kpaji. Ibo gbogbombe o ba mede la mede. Allô? O ba mede la mede. Banglo be nyamalo. Banglo be ya. Wo bo nyaglo hare. Ba mo le ba kpaji o. Wo le ba modo. Egloma ça va. Je vais dire ma. Comme dit kaka mbenyi ma la liberté mu. Fika jo kwa. Mbe kwa global actuji. Nyao. Kwa wa honglo na bonu. Bo comme nya te fo ni ngonglo ma. Que nya adeju. Kwa abanadi. PNP ajisia. Ma chikpi be ha ma ga. Ma ga ma mo yekto akoye. Asa bo do le président ne. Bon, comme nous avons encore wa. Les charges wa tu afila na. On te nya ba ma me ko gbado drone fio. Oh, me ko gbado. Surtout que Covid va dro. Covid le marché vivia. Donc à un moment là me bouva do. Ko ba PNP a ye Madrid ba gbogbon ba o la me gbogboro le yom. Ni so yo la gbogbo zam. Alors le PNP signale plusieurs arrestations dans la nuit de jeudi à. Oh. Oba ni so yora gbe zam na so ke fira gbe a. O le PNP va me gbogboro. Oh, OK. Kwa global ati gba yiji ba o le Togo to sugbon des Togolais arrêtés. Oh. Jakawe. Na Togolais arrêtés mo kwa global le Togo viro a. Oh. Des Togolais arrêtés dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 janvier dans une destination pour une destination inconnue. Oh bah yo le Togo vimo chaka PNP toa o so ire fire yi amre manya. Que be PNP so nya ya va gbogbo ko kaka fira gbeke que PNP va me impo foma o ya ne be dokita Kosisama. Ah bon? E nyinu no la Ghana ha. OK. Akoya. E va nya gblombe o le yo be gaji po la gomono toa. Pele Togo vide so Germany va Hamburg. Bolo. Ya so Hamburg va lo mvia. Nka ja no na lo amsa. Bon. Ne mo no na lo amani Togo to ma te va fo. Oh, mi mo gbono no. Ya ko bia o bon na be va na ina va na o. Nya mo ko se ba bia yin be o bo le Togo to sugbo wa memo voko yo. Oh, nya mo ko se na
Dans une déclaration, Dr Kossi Sama, secrétaire général de ce parti politique, dénonce l'arrestation du trésorier agent du PNP et d'un Togolais résident à Hambourg, en Allemagne, en séjour à Lomé, et d'autres citoyens. Togo vide. Non, Hambourg. Chamaniema. Que dit ça va Togo? Oli. Kafi odo ashi nunglola gan PNP toi nunglola gan trésorier. Gadiola. Gomonotoa. Gomonotoa. Odo ashi changi. Kafi Togo vi bubu ha. Olo. PNP kejo yo amomoji. Aba nyiso yaura gbebo zanme a. Ye oba je apoto sebabe. Jefe. Allo Gefe. Gefe enmema. Chasanti. Nouridine. Trésorier Gomonotoa. Bra apoto Alpha Ibrahim. Ya manu a Togo. Jamani onona. We gbova lomo. Pe Togo vi bubu o. Ye o fion. Bon, il a été enlevé à Tchou. Enlevé. Global a tué enlevé. Allô, PRP Togo global. On été enlevé de force. Au fion. Au fion, pas ça c'est toi. Ça il défile yo monyan. On été enlevé. Ne me sort de force à Manioua. Il me blesse à Manioua parce qu'il y a déjà gonfia. Bon. On été enlevé par des forces de sécurité. Ya me le dis. Quoi? Ça il me blesse Manioua. Pas ça. Vraiment il et amené à une destination inconnue. Force de l'ordre de sécurité, tomate sur endroit inconnu. Ou non pour moi, ou non pour Togo, sojo, couteau, moment de show, d'or pour moi. Et quand ça te veut pourquoi t'as pas me yolé? Quoi communication quoi? Qu'on a eu n'importe quoi, voilà, nous le fille. Ah ouais, Dokita Sama, amelele ya meri. Et nous pom ya elea. On est harcèlement soutenu d'État contre le PNP et ses militants et sympathisants. Il bien kaba. On est d'accord. Tout en exigeant la libération immédiate. Madame Yanya oui bien d'assio fidien. Amaye ya o le gbomo la pa mo koko yo le am oh. Ka amohoho amaye o le vivia. Ba fu amohoho dia. Anabo ada chama. Ba mi dasio. Ba yi popomba Togoa. Oh vovo. Non o khom la gmesi. Besiasiagbe. Ba vonji dodo na mo. Eji besiasiagbe. Oh PNP chan vona pa. Oh vona pa. Oh. Intia no ju aba mo le ma no bonwa. Oh, mana na mo mo re. Mana do divide là. Alun la mo vun gba fon alo. Le correcteur. Bon de ya obo gros braoni. O mo la me pe gomo. Me kawe le correcteur. Bon, le correcteur ben no ya kato vie pe. Na chikopo. Ni so mo mlira gbedoa amoyo plashita avifa. La vauli doma o popu yo communiquer doare o le abe agbeto alofa de kaklemo wa woji wa fortune garo monto so ra pachalo oji ade kon apenu lo wonto wa pometa yo amonto lo wa pomea awana ajede penu no o be no be 110 habitants de la localité oba netikopa akato viepo ba dua amayo lemea eye o tukara dona on fofo nfia na han wa o la fa de ka amowo wawe la vidi gbe la vidi bo yo nglon na premier ministre nto kan vai bon fo dona yo nyan yo nto yo ba fo mo mani ba yo ko ka fo mo yo nto yo ba fo mo yo nyan le ba yo nglon na du don la gbanto a yo nglon na makaha non te quoi premier ministre bon yo nglon na gal ministre de la sécurité bon yo nglon na gal para didi non ba nyan dans un courrier adressé par 110 habitants de la localité au Premier ministre et au ministre de la Sécurité le 2 août 2021. Bakaka po imami jolea
ba wetri enyilia me enyilia ba nkeke velia yo nglono so gbagblon no benka be nenema ye ava jojo yoji ava jojo yoji ba tukara le yo gbo gashaga mamodoko yo me jeshi yo me popo me nyanyigba to vowe ade bare yoji ade makahawe na ajatoto re yoji nka chuchu e yo wono wo eko na nu adu ha o baba do fia kwa na okpo be o apo me ma le gba le khodo chu ma kwa baba doju ayam no nyire o ngo omutuna hala kato vie omutuna hala kato vie po nyema la kato vie ama mo ma bio a o ncha nyema la kato vie po fia de omutuna hala manga chu anigba sana mo o aba mo yo cha ma nyigba wa o ba nyigba to chaplo mo lo ameyo nu awom to ha cho do ko ba nyigba fin menya nyigba to we wa ha ba nyigba fin ye bo ma nyigba to we be fi ameyo patanshi yo ple nyigba le agbeto alo fara ka mo ma ba mo o do mo tore ke bi o menya ne ke bia na yo o nya ne ke bia yo sagbase kuto wa o amoro yo shi te kwa amobubu yo gbogbo be réseau mafieux yo organisé groupe organisé o be ma le mo note le correcteur be yento yi fi mala be la po maçon maçon le mo akpo maçon akpo carpenter le mo akpo électricien zodo to le mo kado to le mo akpo de to mo ke blana gaviere ferrailleur ema kafi o wonu no la oli no va o patapa o fi ya kwa otela ameyo nu ma wo ma asoso onyi odo akpo mo kwata le mo yo wa bon kono to ba ahanyigba la mo si aso nka atu kofi ma o wa na ma tu hotuma ma po won to hotuma ekoya ya de ko tunero o be sansan nyaka ya o mo papa o tuna ho zam ya o tuna ho zam o di na pe na nyigba zam o nyaka ya mon ami otela mo ifo fin lo na nu awon nyira zam ya we ekoya na o nyira asogro brava ohu o ma galu la fo ma yo gbun ya ma na yo ngun awu ma ko galu o ko ma ngun mo su nyama na o ma igal gbolo ye gbolo de ka cha ngun mo su o kaka de wu te jiji apa olonglo bodo yo mene akare jibe na gal gbon gbe abe o ma iba do fi ya le 2 août ya no jine ya ola do ko jiji yi ba olo bon que le correcteur benade enyaya fudena akato viepe na chikofo to unto o mo mlo anyi ko mo lo domo mu ile nyi wo nto to ha wa fu ya afu nyi de bakawe ha groupe bracle ibe mo yo la nyi gbon fin sa samala on mon confie le groupe qui sème le désordre est composé de na jadu après yari après vos dragbo nko ala c'est Sylvestre ba mo nko torna yo bon na jibe o fide le fide o fi ko le me ban ka te fun de ko agbon abe que ne fika yin la ha mayina le yina lo ne fi ana yi vo ve tante le fi mo be fi ko totoro me ka to pe ni fi ma totoro na to were ka agbon tonyi awo mo re gwali le mi avoko le to fi ma mi zan ka wa te ponya ye ma abere cha ko toro na te poya o le yu pata o si tu le fi agbon bon mo ja ko ton vo be ka flan na yibe nu le ne le kike me même o benare le ka jere ya o be ya ni encore ancien enseignant ya CG Sagbado afianu ko le CG Sagbado yanka ya jouait le rôle d'huissier oh ka huissier bon finance quoi CG Sagbado j'ai bien huissier bon travail huissier John ma huissier oh by force oh no ko dodo na kato vie pe na ji ko to ka na po la mlanyo oh ya ma ganyama na to mu na gal be ngba se mako va nu ya nto ado ko be na la nyu ajuklo tonton na vai ko po ma va do mu odolo oh la gal sula odoma nyawa onu na nu to mu na gal ba ma bro va fi ma va mu fu ba chicha ne ba wi se won bo gwacha o anyigba kom ge ye ma anyigba yi mo sogbo o mo nyande ka kurenchi kwa kwebe le vide kwa be jeboni ase alo ko de by force ma de ma ji ola
Nyanyi ba nyade ke Togo to va trop. Oh non. On a gbe magbo. Ah. Liberté. Liberté a chitiari. Aba ya yi nyiruputa. Ayo ka nyiru. Ba plola yi le fima. Ye ba for de ye ba for de do me kokone yo. Nga aja o 4e mandat. Aou. Zimumu le Burkina Faso a. Ba tukara won fima. Ba ye me semo. Liberté Ouattara ve tukara o le Zimumu le Burkina Faso be nyam be me semo. Ya 3e mandat va ja o le o. Ye wo me o ja wo ye wo mu le. Game Hajibodi. Ba ja o le ye ve joa me fima veni tukada kaka ve tromu. Oh. E ma ko po ma. Il veut du mot Liberté gbon ou nana makano. Que il dit. Ado s'invite dans le putsch au Burkina. Ah oba Jimumu le Burkina Faso nyiru puta avec plola ento gerem. Yento Amerika mo yo wa aba gerem yaso. Nyachi obeleke. E benari gban ya kantonani. Ba nyiru putari. Me gbede o nyina coup d'état wo le anuma Africa. La Côte d'Ivoire est la base arrière des coups tordus sur le continent. Coup tordu que dena me gbene mo ngbegblon sugbon. Abanari Ouattarari Nyiru puta kplolari. Ne ma blemi wa France be sous-préfet. France be sous-préfet au Nil Africa. Ba ye di français otona no ngbegbun won l'Africa. Ba ya tonya teponami amama oba Burkina Faso to nyi si ye edi gbogbo re ba ye. Me se na gbogbo. Ba Burkina Faso to oni. Ba donc 2002 mais. 2002. 2002. Le Côte d'Ivoire. Oh, mais malef mais. Aha. Na fima. Avant. Que si papa Togo ya. Que si papa Togo ya. Amunyo kwa toglo anyu ba na le fima ya te pa nya ba jo fima eye jo fa ma de vunto ha abe ye for rebello yo be wa ba glaso dugbanla le ba dugbanla yo be kwa pa le fima gbede ka gbagbo ka va ni gbagbo jidula ka ba kwa zipe ya ba la zipe aje gbe gbogbo mo wa amere ko mo bi enya de ko ba France ko de ti to ha gbe tok fa be apeton lo Makpa on le fia, makpa tonya te ha. Ra no fima. 3000. Si apanya wo. Comment? Si. Ye wa le fima kaka do ba ma de ve. Rebel la pa de ka abo kaka ba dugba gboji, fa da ko gbogbon. France no yo meni o so da zikya je me ko gbobo coup de temps. Oh, me ko gbobo coup de temps. To vone ma aye o constitution darogba agba coup de constitution chan. Trop jeton lia azikpe aji fima me ko bi enya lepo agbe a e va honhom le Burkina ba nyam ba ya ima pokun ko ima sekuto ba abanya ba yo muziani so a e ba nya enya e yo yibo obobo onyi so anya de va di APR news si se gbagbun ye liberté ha ba yo o coup d'état ni so a so téléphone yo kabore be ngba lo démission le gbe ngba o démission Not là. Where mia cham ya vekplo la gan reka va ye gbon benare. Amail ngodo de foyari. Ese na fo. Ame gogo afoji ari. De foyaro afoji ya. Ese na ibo. Ya le kaka Ivory Coast. Amaria ozo glome. Ele zo. Akoro ko do na pa vi le zo mu. Anotroma. Yo zo po a. Mo yo zo po re. Aha. Ame azonu. Ozonu be ba to be. Ngba jozo anu no fima. Aba to be ngba démission no gbe be yo le yo me gbe. Boda. Aba kabore to ne were. Fi ya ile fiari. Ye ma khari ya ile kanti, ye nto de kaku de kantia, agbeto bo vula ko du ya mo. Ba me da ko ye devio ba vuri, ye nti ai gbe démissionner. Oh. Bo nyama va dia. Aba na mo cha wa na nja. Ala san ko jiku. Nyama va di le gomono no ma mu bi ma sekuto go ma sekuto takuto wa on toi ani le wa va au coup de ta
liberté be mama semu yeme nyama semu kema nyi soma kabore va glombe yem va du klope ya be ya va so amowe hu kori o mba glombe man yo ne va jojo de jivoire ne va démissionner kuma démissionner wa yo katwa yo akwe ah bon que liberté be numa me yeme semu yenti be ya klomi nyiru puta ni ya kantonomi. Ok, mia jole nyiru putare mia to corridor aji enya corridor Abidjan Accra Lomé Lagos li. Corridor Ntonto alo. Corridor Ntonto. Yema. Abidjan Accra Lomé Cotonou Lagos. Yema. Mia tore Cotonou. Mia chi Benin to gbo. RFI esonya de vafia mo buta mo sonya nchikaka mbe ma me kplo po. Na si kwa toji no lo na si. Gbamasa. Oba cheche de. Allo solem de pode. Il va me vio, il va gbashi vio. Au pakoku sojao le Benin. Oh. Konjo kaka me chim. Chochia. Comment? Nga ho le ko bone le chochi ba avama le ko ne ha. Les armées de Dieu. Ah oh, no chochi no ava wo mu chochi ba kpadia. Ah guerre religieuse. Comment guerre sainte. Guerre sainte. Oh, mais ore aya oba sojao ple Tchétchima Domé Nyadjol. Bénin, RFI. 8 morts, dont 2 policiers, dans des affrontements entre la police et les adeptes d'une secte. La Kojaru. Oh ben, non, mais il y a son même lirak karka. Yo, Tchétchia, Nkoyombe, église Azael. Yo, Midjo. Ben, ne pouvez vous en avoir décrite comme une secte. Ne pouvez vous en avoir. Ne pouvez vous en avoir. Abuti kaka babu benia. Ma khose benia yo. Doa savalu wek betchire mo otule. Oh, dans la brousse. Yekeba mereke menya atepi anto tu fi aglon. Wa we va de nyareto. Be hiha ya tron. Anu tiro gbonne. O be nyi so o gbagblon le Benin. Be hiha ya tron. Be hiha ya tron ta. Yenti so jo biji bo mo gbura gbon nyama. Oh. Ghana to yo gbon be na le gba ho de fiama ile gbon yo alo wa twalo. Ba o manyi be mai na ye so jo va yo wa gbo. Tiankena. Aba de fion va na yo be hiha ya tron. Adonu. Yenti ama yo kata so yo we checha gbo. Juko kata ma le fima. Na mu de la show aso ajira. Oh. Ya tron ajira no. Même pyramide la via. Be avec dogbera na ya tron. Fa unu ko ira fi do ojo nu sama. Asa nu aso nka se be tu funu ma wa. Aba nyama ma yo le. Ba na shibe ogbonya. Ya mu mu ore ji wa nka ijora. Won to agogo we. Na mu mu so ovenu ono ovenu ova ware. Lo ba jajara mu le popo mu ware. Won to ayi ave kho wo shajire. Yo lo de juaji. Ba ina no. Mbana do adwa mo to lo abo church ama ya kekema. Wa ka tan wo church ama. Ye wa lo do ajibenka. Na nya nyem na wa do church nya mo le church ama wa. Me be church be nya kama. Na ka ya ha. Ibia yentia. Obo church to ama yo ina church am to ha. O mo paranda lo. Oh. Da pa ya to de. O mo dena kusanda ma o ade sizo da mo no lo. Ma odi mo pada. Le fondateur est un jeune béninois venu du Nigeria. Personne n'arrive à classer son mouvement en raison de ses pratiques. Oba church abetatoa Benin vieux père va Nigeria onoba. Le temple est érigé en pleine brousse. Et les adeptes ne se coupent pas les cheveux. Ka o lo de juaji na ba mbe mi aso mi abe nu sa agblo kweto mi ahu agbele o mi asa ya jira nu o keke le mi asi adwa hi hi ajadu nu mi ha mi do la wu mi abe nu sa so nya ke ma ha want to matter so church ya fi ma chukara jole ma ye konjo kwa sojo ma te no jume mo la jo ma no jojo muri kaka sojo na do fi ma o le même ve darafire puya kaka se chron soja me ve a. Oh. Church to ma dun sen na ma. Church to ma. Bon, anya be soja wa do le o le fode. Ye amagan agbongla yo va do na go nto ne va pa. Agbongla va dogo. Wa ka va do fi ma police obo we. Mi do ati nya wa je we. Mi jo ya o.
L'armée est allée en renfort, mais la situation est maîtrisée selon la police. Le pasteur est en fuite et activement recherché. Binin, RFI, Yo, apoto Tometi Jules, ple yobe chéri Coco, Gisenu Élise, ple que nya globe mariage bokona misa. Jules ple Élise. Akpere ma wude miata. D'accord? Jordan Gaou. Marius Atel. Bogata nya akpere miata motor sia de le pyramide femme go me biaga sa go que ago que gbanto ayi nyegba. Chori. Nyaga dogo. Bye bye.